একটা সময় ছিল এই ত্রিপুরা রাজ্য অশান্ত ছিল। উগ্রপন্থী নামধারী হাইনাদের তাণ্ডবে তাদের বারুদের গন্ধে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল। এই অশান্ত ত্রিপুরা রাজ্যকে শান্ত করার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য রাইফেলের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। উগ্রপন্থী নামধারী হাইনারা অবিচারে রাজ্যের নিরীহ মানুষকে অপহরণ, খুন, এমনকি অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করার মতো ঘৃণ্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল। তখন টিএসআর তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ত্রিপুরা রাজ্যকে শান্ত করার জন্য নির্দ্বিধায় আত্মবলিদান দিয়ে এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে এনেছিল। 2002 সালের 20 আগস্ট এমনই এক দিনে জম্পুইজলা মহকুমার হীরাপুর সপ্তম বাহিনী টিএসআর এর মোট 20 জন জওয়ানকে এই উগ্রপন্থী নামধারী হাইনারা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছিল। ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের হাতের রাইফেলটি। এই 20 জন টিএসআর জওয়ানের স্মরণে হীরাপুর ওই স্থানেই 20 জন শহীদের নামাঙ্কিত শহীদ বেদি তৈরি করে টিএসআর সপ্তম বাহিনীর পক্ষ থেকে 2003 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর এই স্থানে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদদান দিবস পালন করে আসছে টিএসআর 7 নম্বর ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে। এবছরও যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে এই 20 জন টিএসআর জওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদান দিবস পালন করেন টিএসআর সপ্তম বাহিনীর পক্ষ থেকে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিএসআর সপ্তম বাহিনীর আধিকারিক এ বিষয়ে বিস্তৃত জানান। त्रिपुराते एक्सट्रीमिस्ट खूब बेसी ছিল और हमारा त्रिपुरा का कानूनी व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए इसी एरिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे टीएसआर तैनात था। और उसी दौरान एक्सट्रीमिस्ट का भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट त्रिपुरा में हुआ करता था। और आज का दिन में हमारे एक ड्यूटी बाहर था और वो ड्यूटी पार्टी जैसे कैंप में आया, देखा हमारे एक भाई बीमार है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मदद के लिए जा रहा था। और यही वो हीरापुर है और यही वो जगह है जहां हमारे 20 भाइयों को उग्रवादियों ने एम्बुश लगा के मार दिया गया था। और उसी टाइम से हम आज का दिन इन लोगों का शांति के लिए, इन लोगों का सुकून के लिए, इन लोगों का याद में हम लोग ये शहीद दिवस मनाते हैं और पालन करते हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान इनका शांति को सुख और शांति दे, इनका जो परिवार और फैमिली सबको अच्छा रखे। थैंक यू। बैटालियन है सर? ये 7 बैटालियन का है। ये 2001 में भर्ती हुआ था और 2002 में पासिंग आउट होने का कुछ दिन का बाद ही ये लोग इस जगह का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे। उसी दौरान का ये घटना है जो 2002 में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेली भारत।